Assalamu alaikum, أعزائي التلاميذ. J'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien, que vous tenez toujours bon, le moral, Inch'Allah. Voilà, aujourd'hui nous allons faire une panoplie. نديرو قداه المحطة نحبسو الساعة في هذه اللي رانا نحداو بها، نشوفوا un peu de tout ومن بعد ندخلوا في un texte إن شاء الله نديروه مع بعضنا. دونك قبل ما نبداو راح نقول لكم على les questions qui pourraient être qu'on pourrait vous poser في le sujet تاع الباك. بالنسبه للاسئله ان شاء الله اللي راكم تسالوا فيها دو طون ان طون هكذا، واللي تولي كما قلت ساعه تولي ليستوريك، تولي على ساعه ليستوريك كما نقول ان اكزامبل دو فو كيستيون. Le fait d'écrire la visée, c'est pour informatique, pour rétablir la vérité. Ou tu dis fahmini علاه نقولوا rétablir la vérité, ou quand est-ce qu'on نقولوا rétablir la vérité. Bon, on l'a expliqué. بصح هاد لي كيستيون هادو بربي ان شاء الله نشوفوهم كي نخلصوا خلاص نزيد نولي لكم ان شاء الله ونديروا لي ديتاي، يعني نحاول نجاوبكم sur place, mais n'empêche que un petit rappel يعني il s'impose ومليح يعني باش نديروه نجوز. دونك نوليو على لي كيستيون هادو هما les questions qu'on pourrait vous poser. Bien sûr, il y en a d'autres, بصح généralement هم les questions en plus des questions de compréhension. يسألوكم على le texte، يعطيكم des questions على le texte، يعطيكم على le synonyme، يعطيكم هكذا. و parmi les questions يعطيكم une question على les rapports logiques. Donc نشوفوهم. يعطيكم des questions على les procédés explicatifs. يعطيكم في les titres. يعطوكم دي كيستيون ماشي بوكل بيان سور، مي parmi ces questions يكون واحد زوج منهم او موان والله. يعطوكم على لي فالور دو كونديسيونيل بريزون، يعطوكم على لو سبجونكتيف بريزون باسي بيان سور كو جو ne pense pas لو سبجونكتيف بريزون. يعطوكم على لو شون ليكسيكال، هذا ديما دايوغ لو شون ليكسيكال. يعطوكم على لي زارغومون، نقول لكم سوا رولفي دي زارغومون من هكذا، والله يقول يعطوكم ان بتي تابلو هكا ارغومون بور ارغومون كونتر، يقول لك حط. يعطيكم بيان سور على لي سوبستيتو ليكسيكو و غراماتيكو اللي درناهم هذاك النهار. غراماتيكو ليكسيكو هما هذوك باغ اكزومبل. نعطيكم ان اكزومبل لو ليون، لو سوبستيتو ليكسيكال نتاعو هو بلوتو لو سوبستيتو ليكسيكال نتاعو هو انيمال باغ اكزومبل. ولا قادر تكون ان جروب دو نون، قادر يكون اون فيغور دو ستيل، قادر هكذا، قادر ليكسيكو. هادو غراماتيكو كيما اللي درناهم. هنا نتوقف ونفتح قوس. درنا هذاك النهار لي سوبستيتو ليكسيكو، وانا ندرسكم جي في quand même une petite erreur. Au lieu de dire les adjectifs possessifs قاعده نقول لكم pronom possessif. Attention, كاين دو فورم، عندنا les adjectifs possessifs وعندنا les pronoms possessifs. Les adjectifs possessifs هذوك اللي درناهم مata ça, mon, ton, son, notre, votre, leur, mes, tes, ses, nos, vos, leurs. Pour les pronoms personnels, possessifs, pardon, عندنا le mien, le tien, نتاعي، نتاعها، نتاعو، la sienne, la tienne, la mienne, نتاعهم، نتاعكم، نتاعنا. D'accord, هادو les pronoms possessifs. Donc il y a une différence entre les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs. Comme il y a une différence entre les pronoms démonstratifs et les adjectifs démonstratifs. هادو ما درناهمش بصح هاني هنا نديرهم لكم هكذا، نبدا هكا برك عليهم. عندنا دو فورم تاع برونون ديمونستراتيف. لي برونون ديمونستراتيف ديجا هما زوج، كاين لي كومبوزي وكاين لي سامبل. لي برونون ديمونستراتيف كومبوزي معناتها فيهم زوج كلمات هكذا مركبين. عندنا سولوي لا هذاك، سلا هذيك، سولوي سي هذا اللي حدايا، سي معناتها كي تعود قريبه، سل سي كي يعودوا قراب، ولا سولوي سي ثاني كاين سولوي سي، ceux-là هذوك، ceux-ci. Alors pour les pronoms démonstratifs simples عندنا ceux وحدهم، ها celle، celui، celle au pluriel. وكاين ثاني ceux. هذه ceux تتقولي ceux يا اخي c'est un adjectif démonstratif. oui كاين ceux adjectif démonstratif بصح معناه هذا ce cahier.
مي هاد السو اللي نقصدونه هنا هو اللي عنده المعنى نتاع الذي. اكزامبل، نعطيك اكزامبل، تقول لك جي تروفي ton pull, j'ai trouvé ton pull, ولا ta robe. Non, il lui répond non, ce dont je parle est bleu. الذي راني نتكلم عليه راهو bleu. Ce dont, le ce هذا il a remplacé le pull. D'accord? Donc c'est un pronom هذا, c'est un pronom démonstratif. Ou les adjectifs démonstratifs, فيهم ce كيما ce cahier, ce méchant loup, etc. etc. Cette, alors هذا ce, cette كيما ce. علاه نكتبوه بالتي برك كيما نقولوا l'homme. نهضروا على un homme اللي يبدا بان اش muet. ما نقولوا ce homme. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a la voyelle O. Bien sûr, le H est muet et la voyelle, c'est le O. Mongoulou, ce homme, parce qu'il y a une voyelle. Et c'est pour ça qu'on doit mettre le T. Cet homme. Donc, un A, c'est toujours pour le masculin. Cet, c'est pour le masculin. Cet féminin, c'est pluriel. Alors, le C apostrophe, c'est quand on l'utilise, le verbe être, ça devient, ça prend le nom de présentatif. Pour remplacer un groupe nominal ou là une idée. C'est pour pourquoi tu as fait tout ça. Tu réponds c'est pour ne pas vous gêner. C'est pour ne pas vous gêner. Le c'est hadek déjà pour remplacer toute une idée ou là tout un groupe nominal. هذا juste باش نقفلوا القوس parce qu'on a beaucoup rabâché les substituts. Ah oui, d'accord. Alors, pour les substituts compléments, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais معليش. Comme le, la, les. Ce sont des articles, bien sûr. Ce sont... mais ça peut jouer le rôle de substitut complément. Quand نعطيك l'exemple هذا qui dit je mange la pomme. Je la mange. Je mange quoi? La pomme. Donc la pomme, c'est un COD. Pour ne pas faire de répétition, je la mange. La, parce que c'est féminin, déjà tu fais place la pomme pour éviter de répéter le mot pomme. Je prends le stylo, je le prends. Je prends quoi? Le stylo. Le stylo, c'est un COD, je le prends. C'est un, donc, c'est un complément. C'est un complément. Elle a déjà fait place le complément. Je mange les pommes, je les mange parce que c'est pluriel. Je pense que c'est juste un petit rappel. Donc, juste pour bien expliquer les pronoms possessifs ou les adjectifs possessifs, qu'est-ce qu'un adjectif possessif? L'adjectif possessif indique à qui appartient la personne, ou la chose, ou l'animal. Ça exprime une idée d'appartenance et de possession. Il est accordé, bien sûr, avec le substantif نتاعو. Attention, il faut le genre et le nombre n'a aucune relation avec le sujet. C'est surtout avec le substantif. C'est-à-dire la chose, la personne, ou l'animal, etc. D'accord. Donc هادو ونغلقوا effectivement القوس. نوليو nos moutons. Alors, هنا مادامنا قلنا يسقسيونا على لي رابور لوجيك لازمنا نكونوا فاهمين واش هو لي رابور لوجيك. Alors les rapports logiques ou les relations logiques sont les liens que les idées entretiennent entre elles dans un texte. Les idées ou les propositions ou les phrases entretiennent entre elles dans un texte. واش معنى؟ الروابط المنطقية هي رابط بين من ومن، بين deux propositions ou deux phrases, ou bien sûr les idées. Les idées ont les propositions. On peut نفهمكم شنو هو la proposition ou شنو. Alors des fois يعطيوكم deux phrases ou يقول لك relier ces deux phrases par un connecteur d'opposition. Wallah, dites quelle est la relation qui existe entre ces deux phrases. Ça fait attaque la question تاعو les rapports logiques. Donc la relation logique entre les deux idées, ou les propositions ou les phrases, pourrait être avec la relation entre la phrase ou la proposition avec la relation avec une cause, une conséquence, un but, une opposition, une concession, une comparaison, une hypothèse ou la condition, c'est la même chose, une addition, une juxtaposition. Il y en a d'autres
بصح ماكش حتشوفهم بكل نتايا عام سنه. انت عندك سورتو لا كوز لا كونسيكونس لو بوت سي بون دي فوا يعطيهولك مي في ليكزورتاتيف بوكو بلوس مي قادر يعطيهولك بوركوا با اون اوبوزيسيون اون كونسيسيون. هذه في الارغيومونتاتيف. هنا ثاني الارغيومونتاتيف وقادر في الهيستوريك. اون كومباريزون يعطيها لك هكذا بور اون هيبوتيز يعطيك ثاني كيحب يعطيك. داكوغ. Alors la nature des connecteurs logiques, وش هو la nature des connecteurs logiques? Donc la cause عندها plusieurs natures. La conséquence عندها plusieurs natures. Le but عنده plusieurs natures. D'accord? Les connecteurs نتاعهم je veux dire. Donc هنا ها les noms تاع les natures. عندك adverbe et locution. عندك adverbe et locution par exemple هنا pour la cause نقولوا effectivement adverbe. Locution نقولوا en effet par exemple. D'accord? Préposition à cause فيها الأ accent. فيها une préposition donc prépositionnelle. Conjonction de coordination. Conjonction de subordination هذه دوك نفهموها. Donc هنا donc نشوفوا en détail les rapports logiques. بصح نخلي لكم un moment باش ديروا une capture d'écran على التابلو هذا ونروحوا tout de suite les rapports logiques. À tout de suite. Alors donc salam alaikum encore une fois. نوليو les rapports logiques inchallah ونشوفوا les connecteurs chaque rapport. Alors هنا راكم تشوفوا في التابلو هذا باش فرزنا فيه les adverbes ou les locutions, les prépositions, c'est-à-dire les natures ou la nature pardon تاع les connecteurs logiques, la nature de chaque connecteur logique, de chaque nom mais des connecteurs logiques. Alors عندنا pour la cause شوفوا كي تلقاو le aimant ça veut dire adverbe كيعود هذاك le même mot مقسم على زوج c'est une locution. يقولوا لها une locution adverbiale ولا une locution. فهمت؟ préposition qui تعود فيها une préposition. الأ هاي كاينة deux c'est une préposition. الأ c'est une préposition. Le pour ثاني c'est une préposition. Alors la conjonction de coordination هذه فيها حنا عندنا les conjonctions de coordination نعرفوهم mais où et donc or ni car هنا نكتبوهم من بعد. donc هذه نكملوها في une autre vidéo parce que le cours est très long. Le cours est très long. نبداوه بشويه نقسموه باش لي فيديو نتاعنا يكونوا ملاح يعني ما يكونوش شارجي بزاف. داكور دونك هنا نشوف لو تابلو تاع الوغ عندنا ميوي دونك اورنيكار دونك في لا كونجونكسيون دو كورديناسيون عندنا غير كار في لا كوز. كونجونكسيون دو سوبورديناسيون شو كونجونكسيون دو سوبورديناسيون الوغ باش نبسط لكم الامور كل ما فيه كو الكلمه اللي فيها الكو راهي دو سوبورديناسيون. داكور la cause on a parce que, vu que, puisque, étant donné que. D'accord. Pour la conséquence, fait l'adverbe, finalement, ainsi. Alors le tableau, تقول لي دوك انا ندخل للانترنت ونهزو le plus normalement du monde على درتيه لنا درته لك سورتو باش نقول لك باللي لازم لك طلع هادو عطيتهم لك لو بلو غرو اللي لازمك تعرفوا اللي يحطوا ماهمش حيحطوا لك لي ريلاسيون لوجيك اللي كاين في الفرنسي كامل هادو اللي راكم معنيين بهم دونك تهزوهم و فولي ميموريزي وتشفاو عليهم و سي بوركوا با تحفظوهم علاه باسكو parmi les questions ساعات يعطيك هذاك لا فراز ولا لي فراز ولا هي ويقول لك relie les deux phrases ou les deux propositions par un des connecteurs suivants. يعطيك هو لي كونيكتور يخلط لك منهم يخلط لك منه يهز لك من هادو وهادو 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 ويقول لك حط واحد فيهم. داكوغ الوغ انت لازمك تكون على بالك بروحك شنو هو لا كوز وشنو هو لا كونسيكونس وشنو هما تاع لا كونسيكونس وشنو تاع البوت وشنو هما تاع ليبوتيز تاع لا كومباريزون نتاع لوبوزيسيون ونتاع لا كونسيسيون. لوبوزيسيون لا كونسيسيون هادو هما اللي حنركزوا عليهم اليوم علاه عندهم علاقه مع لو تكست ارغيومونتاتيف نتاعنا. داكوغ مي هادو لازمكم تعرفوهم هادو راكم معنيين بهم ميم في لي زوتر تيب دو تكست.
Alors la conséquence ou la cause الثانية راهم نلقاوهم في l'argumentatif et pourquoi pas le but. D'accord. Donc ها هم عندك هادو les conjonctions de coordination عندنا le car عندنا donc le et. علاه نقولوا et comme conséquence le et c'est l'addition تقول لي نتايا c'est l'addition normalement علاه حطيتها انا دونك تقدر تحط تلقى la phrase هذه et c'est pour cela que j'ai fait ça et c'est pour cela que j'ai fait ça donc تلقى كلمه et هذه de sorte que هاكم تشوفوا في que حاضر ديما في la conjonction de subordination tellement je suis tellement triste que je ne suis pas sortie toute la journée. D'accord, pour que, afin que, de façon que, de peur que. Alors, كاين هنا في le but, كاين le but à éviter ou كاين le but à réaliser ou à obtenir. كاين زوج, كاين deux sortes de أهداف. الهدف اللي لازم نتفاداو والهدف اللي لازم نوصلوا له. Je travaille pour réussir. Je travaille afin, voilà, de crainte que je ne réussisse pas, par exemple. De crainte d'échouer. Donc هنا والله راني خايف من l'échec خايف لا نخسر راني عليها راني نخدم donc كاين le but à éviter كاين le but à réaliser. نفتح لكم قوس برك هنا ساعات وانا نهضر هكذا الكلمات نخلط هكذا كلمات ce sont des erreurs d'inattention. Il faudrait pas faire attention à ça. Ça veut dire que ce sont des vous devinez que ce sont des erreurs d'inattention. Alors عندنا l'hypothèse, la conclusion هي هذه الفرضية الشرط فرضية والشرط. هنا ما عندكمش كوم ادفيرب في هادو عندكم ا كونديسيون دو علاه تلقاو لي بريبوزيسيون لا و دو راهم اسمهم بريبوزيسيون c'est-à-dire des locutions prépositionnelles والله هكذا. d'accord هنا ما عندكمش لي كونجونكسيون دو كورديناسيون ها مي او اي دونك اورنيكار ما عندناش في ليبوتيز si à condition que pour que etc si que هنا si que comparaison عندكم comme ou ainsi ولا ainsi que tel que etc. d'accord. alors هادو تحبوا تهزوهم هكذا تحبوا تدخلوا الانترنت تهزوهم mais je vous conseille de les voir ou تحفظوهم وتشوفوهم. نروحوا دركا le plus important عندنا حنا في le texte argumentatif اللي هو l'opposition ou la concession. Alors, le même tableau. Alors, l'opposition, les adverbes, comme adverbe, elle n'a pourtant, cependant, néanmoins, toutefois, en revanche, au contraire. Alors, en revanche, la concession. En préposition, en dépit de, la préposition, la conjonction de coordination, mais où est donc hors n'écart, la conjonction. Alors, la conjonction de subordination, bien sûr, toutes les conjonctions, les mots qui sont accompagnés d'un que, pour faciliter les choses au plus faible. Alors, la concession, il y a certes tous les cas où je suis pour la concession. Je mets la concession ou je mets l'opposition. L'opposition, il y a le naqid. Il y a le naqid. La concession, il y a الاعتراف بتحفظ. لا كونسيسيون الاعتراف بحاجه هذيك نعترف بها صح راك عندك الحق بصح ça c'est la concession. certes il faudrait travailler beaucoup mais il ne faut pas aussi je sais pas ne pas se reposer ou quelque chose comme ça. تسمى نتقبل اليدين نتاعك الفكره نتاعك نتقبلها بصح لازم يكون عندها حدود لازم تكون كاينه هكذا لازم هكذا. d'accord donc prenez ça et nous allons revenir dans une autre vidéo. هذه راهي juste هذاك des éléments اللي شفناهم ديجا وكل دي رابيل هكذا بصح دوكا لي ديتاي ان شاء الله راح ندخلوا في le cours نتاع l'opposition et la concession avec des questions des textes تاع الباك باش نطبقوهم عليهم على لي رابور لوجيك. راح شفنا حنا هذا دوكا راح نشوفوا التطبيق تاع الشيء اللي شفناه هذا بكل في دي فراز هزيناهم من لي تكست
نتاع لي سوجي زيناهم لي كيسيون باش نشوفوا باش نطبقوا باش تعرفوا كيفاش يبوزيو لكم لي كيسيون. ا توت. الوغ شوفوا لي كونجونكسيون دو كورديناسيون هاو مي او اي دونك اور ني كار. هادو هما برك في لي كونجونكسيون دو كورديناسيون اللي عندنا. الوغ في لي كونجونكسيون ما عندناش دو كورديناسيون، ما عندناش لو بوت. في لي كونجونكسيون دو كورديناسيون ما عندناش ليبوتيز. في لي كونجونكسيون دو كورديناسيون ما عندناش لا كومباريزون. عندنا لا كوز اللي هي كار، ها هي كار. عندنا لا كونسيكونس اللي هي دونك. عندنا لوبوزيسيون اللي هي مي. وعندنا مي و اور. وعندنا لا ريستريكسيون هذيك اللي هي او هكذا. وعندنا une conjonction alternative كما يقولوا ني. داكور. نحتاجوها تاني في التكست ارغومونتاتيف ساعات. داكور. هادو يعني عطيتهم لكم. راح نقول لكم دركا كي نخلصوا ان شاء الله من التكست ارغومونتاتيف رايحين تاني نديرو لي كيسيون على الدرس نتاع السوبجونكتيف باسكو سي تري امبورطون. علاه سي سي ني با افون باسكو علاه في l'opposition عندنا par exemple le pourtant, cependant, néanmoins, toutefois هادو بكل. le verbe اللي يجي وراهم يجي bien sûr في l'indicatif. بصح عندكم des conjonctions اللي يجي وراهم le subjonctif. donc on est obligé de faire le subjonctif, la leçon تاع le subjonctif. وساعات يعطيوكم même une question على la valeur نتاع le subjonctif parce que le subjonctif a des valeurs aussi, tout comme le conditionnel présent. Conditionnel présent اللي شفناه déjà mais رايحين نعاودو نديرو طلع عليه باش تفهموا اكثر. D'accord. On revient dans une autre vidéo dans 1 heure de temps هكذاك. D'accord. À tout à l'heure.